जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही वीडियो रे आपण माने देखिबे तृतीय श्रेणी नवेम्बर मास पई भाषा एवं गणितर शिक्षण सोपान रजिस्टर किपरि पूरण करिबा। तो चलंतु विलंब न करी आरंभ करिबा। ये रही नवेम्बर मासर भाषा पई एठी देखुचंती क्रमिक संख्या दक्षता उपदक्षता रही भाषार चारिखंडीय रूपरेख मौखिक भाषार विकास डिकोडिंग पठन एवं लिखन। एठी रही शिक्षार्थी रोल नंबर मोर 4 जन शिक्षार्थी अछंती 1 2 3 4 एहीपरि भाव में विभिन्न प्रतीक चिन्हित कर देछि। जो उपदक्षता गुड़िक पिला माने पारंगमता हासिल करछंती तांको मु स्टार चिन्ह रे चिन्हित करिछि। जो उपदक्षता पाई पिला माने शिक्षकों सहायता आवश्यक करुछंती सेही उपदक्षता पाखरे मु प्लस चिन्ह रे चिन्हित करिछि एवं जो उपदक्षता को पिला माने हासिल करि पारि नाहंती तांको मु रेड ट्रायंगल चिन्ह रे चिन्हित करिछि। एहीपरि आपण माने मध्य निज निज पिलांकु विभिन्न प्रतीक रे चिन्हित करिनेबे। एठी संकलन रे केतोटी पिला स्टार प्रतीक रे केतोटी प्लस प्रतीक रे एवं केतोटी रेड ट्रायंगल रे रहिले प्रति उपदक्षता पाखरे आपण माने लेखि नेबे एवं शेष रे टोटाल करि नेबे केतोटी आमर स्टार प्रतीक आसिला ना 44 स्टार प्रतीक 8टी रहिला प्लस प्रतीक एवं 4टी रहिला रेड ट्रायंगल प्रतीक। यहाकु नै वर्तमान आमे पिला संख्या निर्णय करिबा माने केतोटी पिला आपणकर स्टार प्रतीक रे रहिले ए जो मोट 4 जन पिला मोर अछंती सेमानक मध्यरु केते जन पिला स्टार रे रहिबे केते जन प्लस रे रहिबे एवं केते जन रेड ट्रायंगल रे रहिबे। देखंतु एठी मोट उपदक्षता मोर रही 14टी मोट उपदक्षता रही। एठी मु करिछि तृतीय श्रेणी नवेम्बर मास भाषा पाई मोर पिला संख्या 4 एवं उपदक्षता 14 अछि। स्टार प्रतीक 44टी प्लस प्रतीक 8टी एवं रेड ट्रायंगल 4टी। तेणु स्टार प्रतीक रे थिबा पिला संख्या मु किपरि निर्णय करिबी ना 44टी टोटाल हमर स्टार अछि सेतिकी बाई उपदक्षता अछि 14टी बा 3 जन पिला आसिले। प्लस प्रतीक रे थिबा पिला संख्या देखंतु प्लस प्रतीक 8 अछि तेणु 8 बाई एठी उपदक्षता रहिला 14 8 बाई 14 करे आसिला 0.57 बा 1 जन बा ताहाकु मु 1 जन बोली नेली। सेही परी रेड ट्रायंगल प्रतीक रे थिबा पिला संख्या 4 बाई 14 कले 0.28 आसुची तेणु 0 जन हेले तेणु टोटाल मोर 3 आउ 1 मिसी 4 जन पिला होई गले। देखंतु एहाकु मु समीक्षा रे लेखिनेली ना भाषा ज्ञानर चारिखंडीय रूपरेख अर्थात मौखिक भाषार विकास डिकोडिंग पठन लिखन रे मोर 3 जन शिक्षार्थी स्टार प्रतीक रे जणे शिक्षार्थी प्लस प्रतीक रे अछंती एवं जणे शिक्षार्थी कोन होछि ना 4टी उपदक्षता रे रेड ट्रायंगल प्रतीक रे अछंती। तेणु एही शिक्षार्थीटी पाई मध्य आमे आगामी कार्य योजना नेबा। एठी अछि नवेम्बर मासर शिक्षण कौशल। एही शिक्षण कौशल गुडी को आपण माने श्रेणी शिक्षादान समय रे व्यवहार करिवे बोली मु आशा करूछि। देखंतु आगामी कार्य योजना नेछि ना स्टार प्रतीक रे थिबा शिक्षार्थी माने हासिल करिथिबा उपदक्षता आधारित कार्य रे निज सहपाठी को सहयोग करिवे। प्लस प्रतीक रे थिबा शिक्षार्थी मानकर शैक्षिक अभिवृद्धि पई मौखिक अभिव्यक्तिर सुजोग प्रदान करिवि। पिलांक शुणिबा दक्षतार विकास करी मातृभाषार व्यवहार करने को सुजोग देवी और शब्द वाक्य लिखनर नियमित अभ्यास कराइबी। सेहीपरि रेड ट्रायंगल प्रतीक रे थिबा शिक्षार्थीर शैक्षिक अभिवृद्धि पई नुआ शब्द को वाक्य रे व्यवहार पई प्रोत्साहित करिवि। पिलांको स्तर भित्तिक और विभिन्न शैली रे पढ़िबार सुजोग देवी। तापरे तले तारीख लिखिनेबे 29/11/2025 शिक्षक शिक्षयित्री स्वाक्षर करिनेबे। मोट शिक्षार्थी संख्या लिखिनेबे मोर 4 जन अछंती मु 4 लिखि नेछि। एठी शिक्षक शिक्षयित्री स्वाक्षर सीआरसीसी स्वाक्षर एवं प्रधान शिक्षकों स्वाक्षर रहिबो। वर्तमान देखंतु नवेम्बर मासर गणितर रही। एठी रही क्रमिक संख्या दक्षता उपदक्षता संख्या परिचय संख्या और सांख्यिक प्रक्रिया एवं शेष रे अछि माप संबंधी धारणा एटी हाइलाइट होइछि। तेणु यह रही नवेम्बर मासर आमर दक्षता उपदक्षता। तेणु यही दक्षता उपदक्षता गुडी को आमे विभिन्न चिन्ह रे चिन्हित करिबा। आम क्लस्टर एहीपरि कहिछंती तेणु मु लिखि नेछि। आपण मानक क्लस्टर जदि समस्त दक्षता उपदक्षता को सिंबल द्वारा चिन्हित करने को कहिथिबे तो आपण माने करि परिबे।
ଏଠି ରହିଲା ଯେଉଁ ସଂକଳନ ସିଧା ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖି ମୋର କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ପ୍ରତୀକରେ ଅଛନ୍ତି ଲେଖି ନେଇଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ କରିନେଇଛି। ମୋର ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକ 12, ଟୋଟାଲ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକ ଆସିଲା 1 ଏବଂ 3ଟି ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ପ୍ରତୀକ ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା ମୁଁ କେତେ ଜଣ ପିଲା ମୋର ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ ରହିଲେ, କେତେ ଜଣ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକରେ ଏବଂ କେତେ ଜଣ ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ପ୍ରତୀକରେ ରହିଲେ ମୁଁ ବାହାର କରି ନେବି। ସମୀକ୍ଷାରେ ଲେଖି ନେଇଛି ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନର ମାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ଦକ୍ଷତା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପଦକ୍ଷତାରେ ମୋର 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ପ୍ରତୀକରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପଦକ୍ଷତାରେ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଲେଖିବା। ତଳେ ତାରିଖ ଲେଖିନେବା, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନେବା ଏବଂ ମୋଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆମର ଏହି ମାସ ପାଇଁ ରହିଛି ମାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା, ସେହି ଧାରଣାକୁ ସେହି ଉପଦକ୍ଷତାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ଏଠି ଦେଇଛି। ଏଠି ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ, ଗଣିତ କଳିକା ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁସ୍ତିକା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ନେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ରିଫରେନ୍ସ ବୁକ୍ ଭାବରେ ନେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ। ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ହାସଲ କରିଥିବା ଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସ ଆଧାରିତ କିଛି ଜଟିଳ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଚିନ୍ତନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେବି। ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦୂରତାକୁ ହାତ ଚାଖଣ୍ଡରେ ଆକଳନ କରିବାକୁ, ଯେପରିକି ଟେବୁଲ ଝରକା କଳାପଟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆକଳନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟି ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ପ୍ରତୀକରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟିକୁ ବହି, ଖାତା, ଟେବୁଲର ଆନୁମାନିକ ମାପ ଓ ପ୍ରକୃତ ମାପ କରିବାକୁ କହିବି। ମାନକ ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରି ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡ, ଟେବୁଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବାକୁ ଶିଖାଇବି। ମିଟର ସେଣ୍ଟିମିଟରର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଖାଇ ଖାତାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଦେବି। ଜିକେ କିଟ୍ରେ ଥିବା ମାପ ଫିତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେବି। ତଳେ ରହିବ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, CRCCଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି ଆମ ପ୍ରଗତି ଆମ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମେ ନଭେମ୍ବର ମାସର ଲେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ମାସର ଅଛି ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନା ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ମୌଖିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଓ ସ୍ତର ଭିତ୍ତିକ ପଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ମିଟର ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବୁଝାଇବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ମାସର ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ପୂରଣ, ଯାହାକି ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭାଷା ଉପରେ ରହିଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ନୂଆ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।